Mae Sam Barnes a Rio Amedi'n cael dechrau gêm gyntaf Drenewydd prawn ma. Adam Barton yn cychwyn i Cei Connah hefyd. A mae yna gyfle fan hyn i Andy Owens yn gynnar yn y gêm. Yr ergyd gan Owens yn rhy agos at y golwr Dave Jones. John Danby cic hir. A Barnes yn penio dim ond ag at Danny Holmes. Holmes ar croesiad, Wild i'r targed, y peniad gan Michael Wild dros y trawst. Holmes yn ôl at Barton, gŵr ar fenthyg o Dundee United. Adam Barton, Wild i'r targed unwaith eto, Wild yn cael ei ben iddi. Fymru'n heibio'r postyn, gafodd o glec i wyneb. Dave Jones wedi dod allan yn bell i methu'r bêl. Wild bron a roi Cei Connah ar y blaen. Holmes at Morris, ond yn llac gan Callum Morris. Barton roed i syth nôl at Ruston. A Rio Amedi, dio ddim yn cam sefyll. Rio Amedi i'r Drenewydd. I gefn y rhwyd. Yn ei gêm gyntaf y glwb newydd. Mae Rio Amedi di rhoi robiniad ar y blaen yn erbyn llif y chwarae mae rai deud. Dio ddim yn cam sefyll. Ruston at Amedi. A'r Drenewydd ar y blaen. Rob Hughes, cymryd y gecrydd yn sydyn. Andy Owens yn mynd amdani, mae Jones yn bell oddi ar ei linell. Owens! Oedd yr ongl yn rhy dyn i Andy Owens yn y diwedd. Jake Phillips, yr eilydd. Dychwelyd nôl i Cei Connah ar ôl treulio'r rhan gynta'r tymor ar fenthyg gyda Bangor. Morris at Hughes, mae Phillips di parhau'r ediad i cynnig ei hun lawr y dde. Hughes yn torri tu fewn y croesiad. Mae Jones di gollyngu. A mae Danny Harrison di nion i'r sgôr. Doedd na ddim trosedd ar y golwr. Mae Jones di aros i lawr. Rob Hughes ar croesiad. A Danny Harrison o bawb yn sgorio gol gyntaf erioed yn Uwch Gynghrair Cymru. Jake Phillips yn hyrdio'r bêl i gyfeiriad Michael Wild. Y peniad allan gan y Drenewydd. Mae Phillips di gwneud yn wych i gadw'r bêl ar dir y chwarae. Phillips y croesiad! A'r tro yma, mae o yn dod o hyd i dalcan Michael Wild. Ac efo chydig dros 10 munud yn weddill, mae Cei Connah di mynd ar y blaen. Gwaith hyfryd gan Jake Phillips, a di Wild ddim yn methu o fanna. Mitchell, na ffordd yn ôl i'r Drenewydd. Nick Ruston, cyn chwaraewr Cei Connah, yn bwydo'r capten Craig Williams. Williams di camu ymlaen o'r cefn. Ond yr ergyd yn bell dros y traws gan Williams, yr amddiffynwr. Pêl hyfryd gan Ruston i'w lwybr o. Ond yr ergyd yn wyllt dros y traws. Gwaith da gan Jake Phillips. A Phillips a pas berffaith. Teg at Michael Wild. Ffyrddiad i mynd efo fymryn yn Llydan, mae'n disgwyl am y cymorth. Rob Hughes yn cyrraedd. Yr ergyd ar y cynnig cyntaf gan Rob Hughes. Yn cosi'r postyn. Alex Fletcher, tafliad. Holmes y peniad teg at Hughes. Fletcher yn bugeilio Rob Hughes. Hughes yn trio creu lle i ergydio dros y traws. Dydy'r Drenewydd am golli gartre am y tro cyntaf yn y Gynghrair y tymor yma. Absolutely delighted. You know, I've said before the game that on the split, this is the toughest game that we'd have. You know, that we could have on that very first game because they've been off for 3 weeks. They've got fresh players in. They're unbeaten at home, and they're very, very good on their own patch. You know, they've got a good spirit. They've got a good group, but what they've also got is freedom. You know, they've got a lot of freedom to go and play. There is no pressure on them. The expectations are that they're in the top 6, and that can make them a very dangerous team here at home. So, you know, to come back from 1-0 down, which was the only shot again in the first half against us, we dominated the first 20 minutes, and you know, some of our decision making in the final third and our build-up play was absolutely appalling in that first half. You know, we made changes at half-time, made changes during the second half, and the changes, you know, don't always work. But today they were absolutely the reason why we went and won the game. You know, when you play the top teams in the top 6, you can't switch off, and we talked about that, how important it is. And I think for large parts of the game, my players have been very good, and we switched off for, you know, from a crossing the ball in the box. We've not stopped the cross, and we've not marked the man, and that's cost us, and that's meant we've lost 3 points. Fel ar ei rheol yn ei ddeud cyn dod i fewn i'r gêm yma, hwn oedd un o'r gemau galetach i ddechrau'r split efo, ac da ni mewn i brofi heddiw, mynd 1 gol i lawr,
ac mae bob tro'r job galad dod nôl o un gol i lawr. Dim os pwy ydych chi'n chwarae, ond dwi'n meddwl ar i'r hogia ddangos bach o character da iawn yn ail hanner. Nid yn unig i gael y gol gyntaf i ddod ni nôl fewn i'r gêm, ond dwi'n meddwl ar ni mynd ymlaen i ennill y gêm sydd yn ganlyniad gwych fel ti'n dweud.